انسان کا علم، اس کا ہنر، اس کا سکل پار ایکسلنس سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں۔ جب وہ اپنے جگر کو، اپنے کلیجے کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا، اس کی زبان، اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں۔ وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ الا ولا الہ الا کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر، مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر۔ انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی بھی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا، اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں، جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاز کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو، میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں۔ بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا، مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے؟ کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایا ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں، سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائی اپنے دل کے اوپر سے، یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت، یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا۔ بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ، ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں، کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا، یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، دو کام جب وہ کر لیتا ہے۔ تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا
वकानू बिआयातिना युकिनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सब्र आ जाए, सब्र अपने मिजाज के खिलाफ, सब्र अपने अंदर की नफ्सियात के खिलाफ, लोगों की धुतकारों के खिलाफ, लोगों की बातों के खिलाफ, अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीज़ों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफिलों के खिलाफ सब्र आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मज़े की बड़ी चीज़ लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सब्र। मैं सब्र नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सब्र कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी 7वीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सब्र, वो सब्र जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सब्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सब्र कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी, तो हाकिम नु जाके तू कहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सब्र जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सब्र जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सब्र जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सब्र जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सब्र जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सब्र जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्तियत बिल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बिल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी दी गल नहीं माननी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सब्र कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाग खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सब्र जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सब्र, अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सब्र कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर। अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वलकद नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सब्र जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सब्र जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर। अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सब्र, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, नीयत, इरादा, कसद, अज़म, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानू बिआयातिना युकिनून, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी कभी, अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तो ये तरक्की नहीं देगा अल्लाह, यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता, तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा लाहतानी करना ज़ुर्रियत हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया, मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफ्र ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौजूद देखेगा इस दुनिया में, तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं आके,
आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी, लेकिन दो चीजें, सबर, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते। वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी, और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे जाके। किताब तो हर कोई खोल सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी से किताब खोलना, रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू है करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी इस दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़मानिन, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना, ब्याह करके नहीं आया होगा। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना, ब्याह करके नहीं आया होगा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स पर भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं, तो वहां